الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المعين المتين الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين درود اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामीन, मैंने जो आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा है पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले और ताकि उसके इर्द जो उन्होंने बरकतें रखी है वो अपने महबूब को दिखाए।